নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ ভাৰত দৰ্শন পাঠটিৰ দ্বিতীয় ভাগ তোমালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ। মই তোমালোকক পাঠটি বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে চাই যোৱা। 2 अक्टूबर 2011 सुबह लगभग 8 बजे हम पुरी स्टेशन पर उतरे। पुरी केवल धार्मिक नगरी के रूप में ही नहीं बल्कि सागर तट के कारण भी पूर्व क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रसिद्ध 4 धामों में से जगन्नाथपुरी एक है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद हम समुद्र तट पर पहुँचे। अपार नीले समुद्र में उफनती लहरों को देखना सचमुच बहुत ही रोमांचक अनुभव था। কি কৈছে যে ৰাতিপুৱা 8টা বজাত তেওঁলোক পুৰী ষ্টেচন পালেগৈ। পুৰী কেৱল ধাৰ্মিক নগৰেই নহয়, সাগৰৰ পাৰত থকা এটা বৰ সুন্দৰ পৰ্যটকৰ স্থানো হয়। অকল ধাৰ্মিক নগৰ বুলিয়ে মানুহ পুৰীলৈ নাযায়, সমুদ্ৰৰ কিনাৰত যে ইমান ধুনীয়া নগৰ এটা আছে সেইটো চাবলৈও মানুহ পুৰীলৈ যায়। পুৰী জগন্নাথ মন্দিৰো আছে, যিটো নেকি 4টা প্ৰসিদ্ধ ধামৰ মাজত এটা। তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিলে, ভগৱান জগন্নাথৰ দৰ্শন কৰিলে। দৰ্শন কৰি তেওঁলোক সমুদ্ৰৰ পাৰলৈ গ'ল। সমুদ্ৰত যিবোৰ পানীৰ ঢৌ আহিছে সেই ঢৌবোৰ দেখি তেওঁলোকৰ বৰ ভাল লাগিল আৰু আনন্দ কৰিছিল তেওঁলোকে। वहाँ से हम सिल्का झील देखने के लिए रवाना हुए। सिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हमने झील में नौकायान का आनंद भी उठाया और स्वच्छंद रूप से तैरते हुए डॉल्फिनों को देखा। তাৰপিছত তেওঁলোক জগন্নাথ মন্দিৰৰ পৰা ওলাই সাগৰ পাৰলৈ গ'ল। সাগৰৰ পাৰৰ পৰা আহি তেওঁলোকে চিল্কা ঝীল চাবলৈ গ'ল। চিল্কা ঝীল এছিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কি হয়, খাৰে পানিকা মানে নিমখীয়া পানীৰ ঝীল হয়। আৰু তেওঁলোকে এই চিল্কা ঝীলত কি কৰিছিল, নৌকা যাত্ৰাও কৰিছিল আৰু এই ঝীলটোতে ডলফিনবোৰে বৰ ধুনীয়াকৈ সাঁতুৰি আছে, সেইটো দেখিও তেওঁলোকৰ খুব ভাল লাগিল। 3 अक्टूबर 2011 आज हमने कोणार्क का सूर्य मंदिर देखा। इसे करीब से देखने के बाद लगा कि भारत का इतिहास वास्तव में कितना गौरवशाली रहा है। सूर्य के रथ के आकार में बना यह भव्य भवन हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। 3 অক্টোবৰৰ দিনাখন তেওঁলোকে কোণাৰ্কৰ সূৰ্য মন্দিৰটো দেখিলে। কোণাৰ্ক এটা ঠাই হয়, সেই ঠাইটো তাত সূৰ্য মন্দিৰ আছে, সেইটো দেখিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে সূৰ্য মন্দিৰটো দেখি তেওঁলোকৰ ইমান ভাল লাগিল, যিহেতু সূৰ্য মন্দিৰটো বৰ ধুনীয়া আৰু মনোৰম হয়, মন আকৰ্ষিত কৰে। তেওঁলোকৰ দেখি এনেকুৱা ভাৱ হ'ল যে ভাৰতৰ ইতিহাস কিমান গৌৰৱশালী, কিমান ধুনীয়া। আৰু সূৰ্যৰ আকাৰত ৰথ তাত আঁকি থোৱা আছে, ৰথ আছে, সূৰ্যৰ আকাৰত আছে ৰথটো। আৰু সেইবোৰ দেখি তেওঁলোকে মনত অনুভৱ কৰিলে যে অসমৰ সংস্কৃতি ইমান অমূল্য, ইমান সুন্দৰ অসমত কি আছে, ভাৰতত কি আছে, সংস্কৃতি আছে, ধৰোহৰ আছে। कोणार्क के बाद हमने कलिंग का रण क्षेत्र भी देखा, जहां सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त के लिए युद्ध किया था। তাৰপিছত তেওঁলোকে কোণাৰ্কৰ পৰা ওলাই আহি ক'লৈ গ'ল, কলিংগৰ ৰণক্ষেত্ৰলৈ গ'ল, য'ত সম্ৰাট অশোকে কি কৰিছিল, কলিং ৰাজ্যটো বিজয় কৰিছিল।
उसके बाद हमने उदयगिरी और खड़ागढ़ का विश्व प्रसिद्ध जैन गुफाएं भी देखी। दोपहर 3 बजे हम भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। हमें कोणक एक्सप्रेस से मुंबई के लिए रवाना होना था। তাৰপিছত তেওঁলোকে উদয়গিৰি চালে, খড়াগড় विश्व प्रसिद्ध जैन गुफा चाলে খড়াগড়ৰ। তাৰপিছত দুপৰীয়া 3টামান বজাত তেওঁলোকে ভুৱনেশ্বৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত পালেগৈ আৰু তেওঁলোকে কোণাৰ্ক এক্সপ্ৰেছৰ উঠি কলৈ যাব, মুম্বাইলৈ যাব বুলি কৈছে। अक्टूबर के महीने में भी यहाँ बहुत गर्मी थी। अक्टूबर महीना चलि आसिल तथापिও তাত बहुत गरम आसिल। भुवनेश्वर से बाहर निकलने के बाद जब हमारी गाड़ी हरे भरे खेतों और खुले समतल मैदानों से होकर गुजरने लगी तो बाहर का स्वच्छ हवा ने हमें काफ़ी राहत दी। कुछ ही देर बाद फल, ककड़ी और दही आदि लेकर फेरी वाले आने लगे। बनियान, छोटी धोती और गले में गमछा पहने सांवले वर्ण के लोग जो बोलते उसे कुछ इशारों से और कुछ असमिया में मिलती जुलती भाषा होने के कारण हम समझ पा रहे थे। তাৰপিছত তেওঁলোকে ট্ৰেইনত উঠিলে, কোণাৰ্ক এক্সপ্ৰেছত উঠি ভুৱনেশ্বৰ পাৰ হৈ গ'ল। পাৰ হৈ পিনে তাহাঁতে লাহে লাহে কি পাইছেগৈ, গাড়ীখন লাহে লাহে বৰ সেউজীয়া খেতিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ, সমান মাটিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ, লাহে লাহে নিৰ্মল বতাহৰ মাজেৰে গাড়ীখন পাৰ হৈ গৈ আছে। তাৰপিছত অকণমান দেৰি পাছত গাড়ীত কি উঠিবলৈ ল'লে, ফেৰিয়ালা উঠিলৈ। কি লৈ, ককৰি, ফল। আৰু ফেৰিয়ালাৰ বস্ত্ৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল, কি পিন্ধি আছিল, বনিয়ান পিন্ধি আছিল, छोटी धोती পিন্ধি আছিল আৰু ডিঙিত গামোচা আছিল। তাৰপিছত সেই ফেৰিয়ালাবোৰৰ বলবোৰ মানে কথা বতৰাবোৰ তেওঁলোকে ইমানো বুজি পোৱা নাছিল, তথাপিও অকণমান ভাষাটো অসমীয়া নিচিনা, অসমীয়াৰ সুৰ আছিল কাৰণে তেওঁলোকে নিজে বুজি লৈছিল যে তাহাঁতি ফেৰিয়ালাবোৰে কি কৈ আছে। रात के लगभग 10:30 बजे हम विशाखापट्टनम पहुंच चुके थे। हम में से कुछ बच्चों ने प्लेटफॉर्म में उतरकर इडली डोसा खाया और कुछ ने फल वगैरह भी खरीदे। राति 10:30মান বজাত তেওঁলোক বিশাখাপট্টনম পালেগৈ আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্লেটফৰ্মত কি খালে, ইডলি ডোসা খালে আৰু কিছুমানে फल खाले। 4 अक्टूबर 2011 आज सुबह जब आंखें खुली तो हम विजयवाड़ा पहुंच चुके थे। बाद में हमें गुरुजी ने बताया कि यह रेलवे जंक्शन दक्षिण भारत का एक बड़ा रेलवे जंक्शन है। यहाँ हमारे डिब्बे से कई यात्री उठे और नए यात्री सवार हुए। वे आपस में तेलुगु भाषा बोल रहे थे। वहाँ से चलने के बाद हम हैदराबाद होलापुर होते हुए रात को लगभग 12 बजे पुणे पहुँचे। पुणे मुंबई के बाद महाराष्ट्र का दूसरा बड़ा शहर है। यह शहर शिवाजी महाराज के जीवन एवं मराठी साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। मायानगरी मुंबई के करीब पहुंचने के रोमांच के साथ में सोने का प्रयास करने लगा। তাৰপিছত 4 তাৰিখে তেওঁলোক ৰাতিপুৱা যেতিয়া চকু মেলিলে তেতিয়া কি দেখিলে, তেওঁলোক বিজয়ৱাড়া পালেগৈ। আৰু তেওঁলোকৰ টিচাৰজনে কৈছিল যে বিজয়ৱাড়া দক্ষিণ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰেলৱে ষ্টেচন হয়। সেই বিজয়ৱাড়া ৰেলৱে ষ্টেচনতে নতুন নতুন যাত্ৰী উঠিছেও আৰু আগৰ যাত্ৰীবোৰ নামি গৈছিল। আৰু এই যিবোৰ নতুন যাত্ৰী উঠিছিল তেওঁলোকে কি ভাষা কৈছিল, তেলেগু ভাষা কৈছিল। তাৰপিছত তেওঁলোক হায়দৰাবাদ, শোলাপুৰ এইবোৰ হৈ ৰাতি 12টা বজাত পুনা পালেগৈ। পুনা মুম্বাইৰ পাছত মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটা আৰু এখন ডাঙৰ চহৰ, মানে মহাৰাষ্ট্ৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰটো হ'ল মুম্বাই। মুম্বাইৰ পাছতে পুনেও ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট চিটি হয়। এই চহৰতে মানে পুনেতে শিৱাজী মহাৰাজৰ কি আছিল, মাৰাঠী সাম্ৰাজ্য আছিল। শিৱাজী মহাৰাজ এজন মাৰাঠী আছিল, তেওঁৰ এই সাম্ৰাজ্য ক'ত আছিল, পুনাতে আছিল। তাৰপিছত লাহে লাহে গাড়ীখন মুম্বাইৰ ওচৰ পাইছেহি আৰু সিও শুবলৈ চেষ্টা কৰিছে।
5 अक्टूबर 2011 सुबह करीब 5 बजे हम मुंबई पहुँचे। माया नगरी के नाम से लोकप्रिय मुंबई शहर को देखने की इच्छा मेरे मन में बचपन से ही थी। তাৰপিছত তেওঁলোক ৰাতিপুৱা 5টা বজাত মুম্বাই পালেগৈ। মুম্বাই কি বুলি কোৱা হয়? মায়ানগৰী বুলি কোৱা হয়। আৰু মায়ানগৰীক দেখাৰ সপোন তেওঁৰ আগৰ পৰাই আছিল। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में उतरते ही इसकी विशालता को देखकर हम दंग रह गए। नार्जरी सर ने हमें बताया कि CST के नाम से मशहूर यह टर्मिनस मध्य रेलवे का मुख्यालय होने के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। তাৰপিছত তেওঁলোক ৰাতিপুৱা 5টা বজাত মুম্বাই পালেহি। মুম্বাই পোৱাৰ পাছত কি দেখিলে যে ছত্ৰপতি শিৱাজী টাৰ্মিনাছটো ইমানেই ডাঙৰ, তেওঁলোক আচৰিত থাকি গ'ল সেইটো দেখি। তেওঁলোকৰ বিজ্ঞান টিচাৰজনে কৈছে এইটো CST নামেও জনা যায় আৰু এই CSTয়ে মধ্য ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মানে হেড অফিচ হয় আৰু ইউনেস্কো বিশ্ব ধৰোহৰ ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ধৰোহৰৰ এটা ডাঙৰ স্থান प्राप्त কৰিবলৈ সম্ভৱ হৈছে। यह देश का सर्वबृहत वाणिज्यिक केंद्र होने के साथ साथ विश्व के सर्वोच्च 10 वाणिज्यिक केंद्रों में से एक है, इसीलिए इसे भारत की आर्थिक राजनीति भी कहा जाता है। মানে মুম্বাইৰ কথা কৈছে। মুম্বাই দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কি কৰা হয়, বেপাৰ বাণিজ্যৰ কাৰণে ইয়াত প্ৰত্যেকটো ধৰণৰ বেপাৰ বাণিজ্য অফিচ ডাঙৰ ডাঙৰ হেৰি আছে, বেপাৰ কৰিব পাৰি। তাৰপিছত কি আছে, প্ৰাইভেট সেক্টৰছ আছে, তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ। সেয়ে তাক আৰ্থিক राजधानी बुलियो कुआ होसे। भारत का हिंदी चलचित्र एवं दूरदर्शन उद्योग भी यहाँ होने के कारण यह शहर बॉलीवुड के नाम से भी प्रसिद्ध है। और भारतर हिंदी चलचित्र और दूरदर्शन जिबुर आमी टीवीत सिनेमात चाওঁ और सीरियल चाওঁ, हिंदी सीरियल चाওঁ, সেইবোৰ सब कोट एबुৰৰ टेलिकास्ट ক'ৰ পৰা হয়, मुंबई शहৰৰ পৰা হয় আৰু শুটিঙো সেই মুম্বাইতে হয়। আৰু সেয়ে এই শহৰক बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, बॉलीवुडर नामेरो जाना जाए। मुंबई शहर घूमते हुए मुझे ऐसा लगा मानो पूरा शहर भागा जा रहा है। কি কৈছে, সেই মুম্বাই শহৰ যে ফুৰোতে তাৰ এনেকুৱা লাগিছিল যে গোটেই শহৰটোৱে মানে চহৰখনে দৌৰি গৈ আছে। কিয়? তাত মানুহবোৰ বহুত ব্যস্ত, কোনো কাৰো ফালে চাবলৈ সময় নাই, কোনো কাৰো লগত কথা পাতিবলৈ সময় নাই। दिन भर हम घूमते रहे, गोटे दिन तो তেওঁলোক ফুৰিছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাই চাইছিল। কি চাইছিল? नारीमन पॉइंट, चौपाटी, जुहू बीच, मेरिन ड्राइव आदि के अलावा हमने कुछ फिल्मी सितारों के बंगले भी देखे। यहाँ हमने बड़ा पाव भाजी आदि का भी लुत्फ उठाया। 6 अक्टूबर 2011 हमने गेटवे ऑफ इंडिया, होटल ताज, एलिफेंटा की गुफाएं देखी। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की सबसे बृहद ऐतिहासिक इमारत है, जिसके पास ही समुद्र के किनारे अपनी विशालता को प्रदर्शित करती होटल ताज भारत की गौरव गाथा सुनाती है, जिसका निर्माण भारतीय उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने 2003 में कराया था। তাৰপিছত তেওঁলোক 6 অক্টোবৰৰ দিনাখন দিল্লী পালেগৈ। মুম্বাই 6 অক্টোবৰ দিনাখন তেওঁলোকে মুম্বাই ফুৰিছে। মুম্বাইত তেওঁলোকে কি চালে? গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া চালে, হোটেল তাজ চালে, এলিফেণ্টা গুফা চালে। তাৰপিছত গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া মুম্বাইৰ এটা বহুত ডাঙৰ ঐতিহাসিক মানে বহুত পুৰণা হয়, পুৰণা ইমাৰত হয়। ইমাৰত মানে বিল্ডিং হয় আৰু তাৰ কিনাৰতে সেই গেটৱে অফ ইণ্ডিয়াৰ কিনাৰতে সাগৰ আছে আৰু সাগৰৰ কিনাৰতে হোটেল তাজ আছে, যিটোত নেকি আতংকবাদীয়ে হামলা কৰিছিল। 2000 কিমান চনত কৰিছিল মই সেইটো পাহৰিছোঁ, কিন্তু আতংকবাদীয়ে হামলা কৰিছিল। 2000
চনত 2008 চনত। আৰু এই ডাঙৰ তাজ হোটেল কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল? উদ্যোগপতি এগৰাকী ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট जमशेदजी टाटा 2003 चन कराइছিল। मुंबई में 26 नवंबर 2008 की रात को हुई आतंकवादी हमले में इस होटल को काफ़ी नुकसान पहुंचा। यहाँ कई लोग शहीद हो गए। এইটোৱে যে মই কৈছিলোঁ যে आतंकवादी हमला হৈছিল 2008 চনৰ 26 नवंबৰৰ দিনাখন। हमने होटल के बाहर उन शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद हम एलिफेंटा की गुफाएं देखने गए। ये गुफाएं समुद्र के बीच में स्थित एक छोटे से द्वीप में है। एलिफेंटा की गुफाओं में चट्टानों को काटकर बड़ी ही कलात्मक ढंग से बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई है। তাৰপিছত তেওঁলোক কি কৰিলে? হোটেল তাজৰ বাহিৰত যিবোৰ মানুহ শ্বহীদ হৈছিল আতংকবাদী হামলাত তেওঁলোকৰ স্মৰণত মোমবাতি জ্বলালে। তাৰপিছত তেওঁলোক এলিফেণ্টাৰ গুফা চাবলৈ গ'ল। এলিফেণ্টাৰ গুফা সাগৰৰ মাজত এটা দ্বীপত আছে। সেই এলিফেণ্টাৰ গুফাত চট্টান মানে কি ভাবাচোন? শিলৰ যিবোৰ পাহাৰ থাকে সেইবোৰক কাটি কাটি বৰ ধুনীয়াকৈ মূৰ্তি বনোৱা হৈছে। शाम के 7:40 बजे हमारी गाड़ी मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुई। তাৰপিছত 7:40 তেওঁলোক দিল্লী ফালে ৰাৱানা হৈ গ'ল। ट्रेनत उठी दिल्ली जाबले आरम्भ करिले। 7 अक्टूबर 2011 सुबह करीब 9:30 बजे हमारी गाड़ी भोपाल जंक्शन में खड़ी हुई। तब रातिपुवा 9:30 बजे তেওঁলোকে भोपाल स्टेशन पालेगৈ। भोपाल का नाम देखते ही मुझे भोपाल गैस ट्रेजेडी की कहानी याद आ गई जो हमने किताबों में पढ़ी। 1984 इंग्रजी अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड की गैस के रिसाव से लगभग 20,000 लोग मारे गए। भोपाल गैस कांड का कुप्रभाव आज तक वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा अन्य रूपों में जारी है। তাৰপিছত তেওঁলোক ৰাতিপুৱা 9:30 বজাত ভোপাল পালেগৈ। তাৰপিছত ভোপালৰ নামটো দেখিয়ে তেওঁৰ কি হ'লে মনত পৰিছিল? ভোপালত যে গেছ ট্ৰেজেডি হৈছিল সেই বিষয়ে। সেই গেছ ট্ৰেজেডিটোৰ ফলত যিবোৰ মানে বিষাত্মক গেছবোৰ ওলাইছিল সেই বিষাত্মক গেছৰ প্ৰভাৱ আজিও ভোপালত আছে। সেই বিষাত্মক গেছবোৰৰ কুপ্ৰভাৱ আজিও বায়ু, ভূমি, জলত देखिबले पुआ जाए। उसके बाद हम झांसी होते हुए शाम को लगभग 4 बजे ग्वालियर पहुँचे। गर्मी कुछ अधिक ही महसूस हुई। दूर दूर तक दिखाई देने वाली खेतों में भी हरियाली बहुत कम ही नज़र आती थी। रात को लगभग 9:30 बजे हम दिल्ली पहुँचे। তাৰপিছত তেওঁলোক झांसी হৈ গ্ৱালিয়াৰ পালেগৈ আৰু লাহেকৈ গৰমো বাঢ়ি আহিছে। তাৰপিছত ইমান গৰম যে তাত সেয়ে মানে হৰিয়ালি খুব কম। হৰিয়ালি মানে সেউজীয়া গছ গছনি খুব কম। আৰু ৰাতি তেওঁলোক 9:30 বজাত দিল্লী পালেগৈ। 8 अक्टूबर 2011।